Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para rabu ajunan sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah ngiring bulan kula sataja mabenya aturaki di ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng banyak kanikmatan dak kabuten kula sataja saya searo baka saya aten kasembatan kabuten Saengke boten kula sataja bisa tapangki salera bisa alenki arang sareng tempat semur jaga dinto musola Nurul Yatimah minangka acara sabhan malam Senin samuga lengkina tortapangkina boten kula sataja kenginga kasayan ya junalepon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samuka tetepa ka atora di Guste boten kula sataja Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ragunan sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala nerosaki hadis wasiat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'amuni ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di pertama maka dinto masalah takwa ampun ejer bagi pan sapolapan kale dimin samangken kak dinto terusan hadis kak dinto wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa adbi'i benorok-benorok panjenengan as-sayyi'ata dak kakacubaan al-hasanata kalaban kabagusan. Artepon dalam hadis kak dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makon manabi manusia kak dinto terlanjur akabai kacubaan ngalakoni kacubaan maka tuli-tuli toroke kalaban kasayan. Artepon tuli-tuli akabai kasayan. Tambuha maka kacubaan kak dinto bisa ekusot kalaban kasayan sampun elakoni orang gila. Alladzi awsa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi sa'awsa ampun awasiat bihi kalaban hadis kalaban dawu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi dalam dawuna wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka dawuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal makna bantining arte murad wal makna al murad bantining arte se maksud ponapa se kocak kabagusan kak dinto beda orang ngelakoni kacubaan maka tuli-tuli ngelakoni kabagusan. Lah saya kocak kabagusan dalam dawuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto kira dinto min qaulillahi tabaraka wa ta'ala dari dawuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ponapa wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kadinto bada dawuna Allah Subhanahu wa taala anna innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sangkuna kabagusan kak dinto yudhibnas sayyi'at bakal bisa mailang as-sayyi'at tidak ka pansaponapan kacubaan. Dari ada dabuhipun Allah Subhanahu wa taala wa aqimis sholata
wa akim ben ngalaksanaake panjenengan aju menengah ke panjenengan as-sholata ka salat tarafain nahari bila salat kak dinto elakone saya pertama tarafain nahari baktona kulakku sampai resore mana bahasa Indonesia kedua tepi siang kak dinto pagi ban sore dari pagi sampai resore. Saya maksud pagi sore dabuna sebagian ulama ahli tafsir kika dinto mulai dari sholat subuh sampai sholat maghrib. Permulaan petang, permulaan malam. Atau sampai sore. Kika dinto subuh, duhur, subuh, duhur, asar, ban maghrib. Dinto. Wa minal laili bancukan nengi sabagian permulaan malam. Permulaan sabagian permulaan malam kak rinto isya. Beda saya adabu, saya nomor 2, saya kocak permulaan siang kak rinto subuh, duhur kan asar sampai sore. Permulaan malam ampun mulai dari compet ke are berarti bitong dari maghrib isya ban maghrib sareng isya tetit pas lema kale baktona sholat kak dinto intina asolat lema kale ki duhur mulai dari subuh sampai kan isya. Innal hasanat terusan hadis kak dinto innal hasanati yudhibnas sayiat sangkuna kalakuan bagus sangkuna hal-hal sebagus yudhibna bakal mailang pona bakal lakuan sebagus as-sayyiati deka pansaponapan kacubaan zalika seka disa ponapa ngalaksanaki salat ngalaksanaki kebagusan zikro lidzakirin zikro parengetan lidzakirina kaangkui orang-orang se neng ka parengetan kaangkui orang-orang se ponapa kasokan deka parengetan lidzakirin kaangkui orang-orang se kasokan deka parengetan otaba orang-orang se emot deka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Qurtubi adabu pasara Imam Qurtubi ahli tafsir bitasrifi wa ikhtisar kalaban ponapa secara ikhtisar secara ringkas. Qaulu ta'ala wa aqimis sholata tarafin nahar lam yakhtalif tak bida ahadun min ahli ta'wili salah setong dari ahli ta'wil hingga dinto ahli tafsir fi anna sholata sangkuna sholat fi hadhil ayah yuradu biha as-sholat al-mafrudah wa aqimis sholat tarafain nahar wa zulafam minal lail caepon seimam Qurtubi kika dinto kenapa as-sholat al-mafrudah kika dinto sholat sewajib sholat selema bakto ini kata kesana kak dinto sangka dalam setang cabu ban etekis si sarang jumhur ulama cabuna Allah wa qaulu ta'ala innal hasanat yudhibnas sayiat innal hasanat yudhibnas sayiat dhahaba adabu apa mangki berpendapat jumhur minas sahabati sebagian banyak dari para sahabat Rasulullah wa tabi'in sahabat kadito orang seiman saya pernah ngolati Rasulullah ban seta dalam keadaan iman. Ini kan mana sahabat. Karena beda orang apa kisah Rasulullah tak iman. Abu Jahal, Abu Lahab ban sama macam musuh-musuh Rasulullah. Ini kita kocak sahabat. Seta dalam keadaan kafir tak sahabat. Mana tabiin orang-orang saya pernah apa kisah sahabat dalam keadaan Islam iman tor seta dalam keadaan iman juga. Ini kayak kocak tabiin. Terus tabiin terus ke para alim ulama. Pona pada guna sahabat ban tabiin ila annal hasanati sangkuna sekoca al hasanat fahuna eka dinto hiya as-shalawatul khams kika dinto salat se 5 waktu. Ti kak dinto salah situng jalan manusia kaangkui atau pada ke Allah manabi ngalakoni kacubaan pun apa salah situng jalanna asolat salah situng ki maus istighfar bon sama macam epon salah situng cara asolat
Nabi ampun istiqomah salat selama waktu elakoni kala bener-bener kesalahan-kesalahanna bakal esapura sareng Allah karena salat kak dinto arofaki kasayan. Wa qala Mujahid, ban Imam Mujahid juga ada bu. Al hasanatu saya baca al hasanat kak dinto kika dinto fa qaulur rajuli dabuna setong orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya kocak kafokusan kak dinto adiker makanya zikra lidzakirin adiker kalimat-kalimat sesai kalimat thayyibah yantarana kalimat sesai enalekana panjenengan utama pada orang kak dinto ngalakoni kacubaan langsung emot dak ke Allah pas adikir mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah maha suci Allah pasirah subhanallah maha suci Allah walhamdulillah ban sataja pangalem kangkuna Allah wala ilaha illallah ban tada pangeran sewajib disembah illallah kacapana Allah wallahu akbar ban Allah semaha agung. Nika artena tabah tegese. Jadi misal epon terlanjur ngalakoni kacubaan langsung apa emot dak ke Allah kalaban adikir antara epon mau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah berkata kalimat selain wa qala Ibnu Atiyah ban ada bu pasara Ibnu Atiyah wa hada ala jihatil mithal fil hasanati kak dinto cuman contoh cepon saya Ibnu Atiyah ala sabilil misal ala jihatil misal kika dinto atas jalan umpamana artinya pun contoh ngalaksanaki sholat kak dinto kasayan adikir ke Allah ma subhanallah ban satur sepon kak dinto juga kasayan dikir selain kasayan saya penting pun apa saya aropa kalakuan saya ini kan bisa notopi kalakuan coba misalnya asadaka ya tor tak masalah kak dinto kalakuan saya ban sama macam epon saya masuk dekat kalakuan saya cepon saya Ibnu Atiyah kak dinto apa bisa mata ada hal-hal saya gelak saya lakoni dari kacubaan. Para rabu jemaah semulja kisah Allah subhanahu wa ta'ala namun hal kak dinto walladhi yadharu anna lafdha am fil hasanat saya kenapa pada betesanna karena lafaz umum. Kenapa saya kocak kafokusan? Kisah aja kafokusan. Benih perak solat selama waktu, benih perak dikir, infak, sedekah, ben sama jebepon nolong orang, nita juga kasayan kafokusan. Maka hal kak dinto bisa notopi kacubaan gelar. Karena lafaz umum. Dinto. Khasun fi sayiat tapi dalam kacubaan kadito batasaet ponapa kalimat ta batase ponapa liqauli sallallahu alaihi wasallam majtuni batil kabair selama orang kak dinto tak ngalakoni dosa raja ngalakoni dosa kene misalnya talocor gila ponapa gila neka langsung istighfar sapora sana Allah tapi mana bi kabair tak bisa ngicok waktu pabali tak puasa kudu serai, tak salat kudu qada berserai. Nah, ini kan yang mana dosa-dosa raja. Tapi bisa perak maca zikir, kudu tobat saya baca taubatan nasuha. Kadir ke apa hal-hal sepakan sareng Allah Subhanahu wa taala, sepakan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manabi manusia ngalakoni dosa terlanjur. Karena tak ada manusia kak dinto saya tak dosa pasti bersalah. Resa are dan boleh sareng panjenengan mana bibi tong corak gelap mulai jaga tedu mulai abumu kira-kira samangken sana apa corak banyak aboti bijen boleh tibi banyak maka tak lupa dikir mau sholawat dan semacam epon ini karo bagi kasayan seinsyaallah bisa mailang dosa-dosa kene selakoni gelap tapi cek kaniat engko lakuna gawe dosa kaya tapi dikira masih punten ini kamu terlanjur tak kaniat. Para wajunan semurjaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Dabuna Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kala innal hasanati yudhibus sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa qala ta'ala dzalika dzikra lidzakirin ay al-Qur'an kika dinto maos al-Qur'an.
Salainna gila atasbih bisa, maos tasbih subhanallah, alhamdulillah, otaba maos Al-Qur'an. Tegesna sebagian ulama tafsir dzalika dzikra lidzakirin, saya kocak dzikra karena nyamana Al-Qur'an ini macam-macam. Badapan apa? Al-Mushaf, Al-Qur'an, Al-Dzikra, Al-Munazzil, Al-Furqan, banyak nyamana Al-Qur'an. Saya kan ingat kak dinto singgung dzikra. Maka sebagian ulama pas negesi ay Al-Qur'an kika dinto maus Al-Qur'an. Ay Al-Qur'an tinan Al-Qur'an mau'izatun kak dinto rapati barengetan wa taubah liman afdal liman kaangkui orang wa taubah kika dinto kaangkui ataubat. Artinya maus Al-Qur'an kalaban lebat maus Al-Qur'an bisa ataubat deka orang-orang kak dinto kaangkui orang-orang engak deka Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa bidzakirin bidzikri li'annahum al-mutakallifuna bitadzakir. Kika dinto orang dzakirin panapa orang saya maus zikir tantona. Karena orang-orang kak dinto ngabas al-manfauna al-muntafauna ngalak manfaat bidzikri kalaban zikir. Ya dzakirin orang-orang selebur zikir dengan Allah Subhanahu wa taala karena zikir kak dinto bisa galak manfaat. Yantarana bisa mailang kacubaan, yantarana bisa matenang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Engak-engak hanya engak deka Allah Subhanahu wa taala tatmainnul qulub, bisa majember deka ate mabanyak zikir kak dinto. Para jamaah semurjati sareng Allah Subhanahu wa taala, fal murad maka saya maksud bil hasanati kalaban kabagusan fi tilkal ayat huwa as-shalawat al-khamsa. Kika dinto abadikat keterangan gila sebagian ulama ada bahwa saya kocak kabagusan as-shalawatul khamsa. Dalil lah kenapa? Mak sebagian ulama nafsire bahwa kabagusan kak dinto adalah salat serema bakto. Kika dinto bidalili qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khams tining salat selama bakto as-shalatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati ban Jumat ka Jumat lainna artinya Jumat mangken sampai Jumat boleh kafaratun lima bainahunna maka kadin toro pagi panebus lima bainahunna yantarana kenapa kalakuan gila sholat ke sholat lain duhur ke asar ini kapan nebus terus du asar ke maghrib Jumat ke Jumat malam tausyul kabair salakina orang jaria tak ngalakoni dosa raja rawahul Muslim. Nika khusus dosa-dosa kene mana bi dosa raja atau bat ke Allah kalau bertaubat nasuha mana bi beda hak adami kota bengico nginceng arasanan dolim bersama macam epon nika kotu atau bat ke orang nga ada tak bisa berzikir ke Allah Subhanahu wa taala cok ngicok misalnya nika kotu adzikir orang nika kotu atau bat secara khusus dekat Allah Subhanahu wa taala. Waqad syabbahu bal ongku manyaropa mengumpamakan mabendingaki An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pasara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatul khamsu salat selama bakta fi man huwa adz-dzunub fi man huwa dalem menapa agusot utawa mailang lidzunubi dekat dosa as-sawair se kene binahrin jarin kalaban setong songai jarin seakili ponapa aingna songai aingna yatasilu seaseram minhu nungi songai al muslimu pasera orang Islam fil yaumi wal lailati khamsa marrat dalam sehari semalam 5 kali salat selama waktu kadinto para jamaah yumpamaaki beda setong songai seaingna akili nungi songai kadinto pas orang Islam kadinto aseram saare 5 kali nungi songai kadinto umpamaipun saare sampai 5 kali. Fayaqulu maka ada pasara Rasul ara'aitum katipun apa caepon panjenengan katipun apa pamangkina panjenengan
lau anna nahron cak senga anna nahron sangkuna songai biba bi ahadikum nengiade anna labeng salah situng panjenengan sataja ya de na romana ya de na compokna bedo songai ya umpama epon cepon se rasul ya tasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat a seram fihi nengi soe ka dinto kulla yaumin saben are khamsa marrat 5 kali hal yabqa min daranihi syai fa ki bada kotoranna orang ka dinto orang lebur ase bersih mandi aseram nah bagi kotor 5 kali sehari 5 kali sehari ini kan mandi atau aseram nengi songai ka dinto wana bagi bada kotoranna kaya pun si Rasulullah qala la yabqa min daranihi syai sahabat ka dinto ada bu faqalu ada bu sebagian sahabat la yabqa min daranihi syai ya Rasulullah tak kira berdekat dah, tak kira kotor boleh cek 5 kali sehari air renungi songai 5 kali sehari ni kan orangnya kenapa lakar ombes mandi ka songai 5 kali kita kira berdekat nah qala ada rupa sira Rasulullah fadzalika maka tika dinto misla shalawatil khams umpamana salat selema bekto artinya apa andi dosa saya lakoni kalau salat 5 bekto bisa kusot ada akhir rawan apa sehari semalam tak ada dosa sapora dosa-dosa kene yang pamagi gati gak dinto yamhullahu bihinna al khataya yamhu ngosot nyapora Allah pasara Allah bihinna kalaban salat selema bakta al khataya dek kapan saponapan dosa muttafaq rawahul Bukhari wa Muslim hadis riwayat Bukhari wa Muslim neka tong-tonganna alaksanaki sholat selema waktu maka cek tobeng-tobeng kajabana halangan tak masalah halangan artinya halangan bulanan neka sarepot-repot tak oleh tinggal lagi sholat selema waktu aten taraka mana kauncangan aten taraka karnaval tak benih udur kan bisa benih udur ketika kun wajib sholat selema waktu. Waqat riwayat Muslim fi sahih an Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Sayyidina Utsman bin Affan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dan qala merang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ma min ri'im tahtadiru shalah maktuba tada dari setong orang sehadir dak ka salat selema waktu fayahsihunna uduha fayusinna maka mabagus pasara orang wudu ahad ka wudu na ka dinto wa khusyu'iha ban kenapa khusyuk pas wa ruku'iha rukuna illa kanat kafaratun lima qablaha minadz-dzunub kajabana salat selema bakta ka dinto arupa tebusan minadz-dzunubi dak ka dosa otabadi dosa seampon elakoni kalaban syarat bagus salat wudu napa tepat pasampurna salat juga pasampurna khusyuk artinya khusyuk apa ngerasa pun apa seemaos maka ruku na juga pa khusyuk sujud juga pasai gerakan nasa je pasai maka neka bakal esapora sareng Allah Subhanahu wa taala malam tukti al kabirata salakina orang jariya tak ngalakoni dosa raja maha semulja kisar Allah Subhanahu wa taala muga-muga parengana istiqomah salat selema waktu juga lebur maos Al-Qur'an lebur maos zikir ka Allah Subhanahu wa taala sayang kepenapa dosa-dosa sebutin kole lakoni kadito bisa sapora sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin salah dito sebisa pada Pak iman kadito mata wassalam doa sapora ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.